Ano, wala ka, di ba maganda gamitin yung Sicilian? Ha? Maganda gamitin. Okay. Pag gamitin mo yung ability, yung parang may lumalabas sa ulo mo. Kailangan malapit ka sa kalaban na sabulin mo sila. Fake cards. Fake card set. Ay, mali. Dito ka. Fake cards. Fake card set. Fake cards. Fake card set. Ganyan. Dito ako nag-transfer eh. Kaya ulit na reroll para mas maganda. Yes, mo daw. Okay. Wala na. Sige, battle na lang. Fake card. Okay. Ay, Ability card. may F ka? Ito. F. Ability card activate. Abang dancing. Okay. Wait. Shit. Dalawa sa labad mo. 100. Ability card activate. Energy draw. Ay. Okay, patingin ako sa akin. Richard. Hindi. Yung... Lang ka? Lang ka man. Ay, talo ako. Hindi. At 2,000... Ay, hindi, mali. 2,550. So, 2,908. That's right. Okay, let's go. Let's go. No. Transform. Kailangan. Sige, battle na lang. I wonder. Ay nga. Super Evolution. Ability card activate. Hyper Nudes. If you discard this card, you may play it for free. Okay. Ability card activate. Pills charge. Stapa. Taxer. Ito. Pills and pipes. Ability card activate. Shield of the Faithful. Ano yan? Stop yung action. Okay. Nakuha. Okay, ability card Okay. activate. Electric Hall. Ability card activate. Blinding Light. Okay, tayo natin. Four. Napunta ko dito. 4, 6. Okay. Alright. Okay. Wala ka. So, ikaw muna. 2,500. Ay, card ka na. Ay, hapon. Ay.
Ikaw muna. 3,400. Wow, talaga. Oh. 2,500 ka kanina. Nagdagdag lang. Eh, 500 eh. What? Kasama to. Da. Kasama yung Real, bilis real answer, ko. real answer. Ako mag-mat yan. Alam ko 2,000 k. Ilan ka? Ah, 8,000. Yan. pati ka ako mat mo. Kasama yung shield. Tulog, oh. Kasama yung shield. Pati ka ako. Kailangan mo. Nagdududa ako eh. Sorry. Pati ka ako. Alam mo. Game mat. Oh. Sorry, man. Sorry. Kasama to. Ito yung result. Okay. Lang. Gimme. Ito yung yan. Yeah. Ang gama sa inyo. Ang gama sa inyo. Ay, wala. Ang gamo. Tignan mo. Okay. So yung Bakugan na, ito. 500. Kasama yung yung ito. evolution. Ito yung diba? Hindi yan. Ito. Tapos ito. Kailangan natin. 500. Wala. Kasi may extra tip. May extra Kailangan. kasama yung evolution. Hyper Mules. Plus 3. Tapos, ito. Kasama yan. Kasi may dito. Ito yan. Yung special abilities na. So, ikaw ay... Kapag stop, ito gagamitin. Ayun o. Kasama yung kasama to kasama mo ito. Hyper News. Plus 800. Panalo pa rin ako. 2,653. Ha? 2,653. Ay, 2,655. So, Nice try. ano pa ako? Ano ko lang sa'yo. Gusto nyo ano ba? Physical power. Sige. Transform ako. Sige. Yan. Okay, let's go. Battle. Okay. I wonder why. Okay, Nani! Ability card active. No, ability card activate. Ito. Ability card activate. Shield of the Faithful. If Bakugan holding, ano yun? Ito, pag hawak mo ito, pwede ako mag-throw dito dalawa. Hindi ko makakapag yun. Ayun, di mo mahawak. Itay kita. Itay kita. Ability card activate. Apan lang siya. Land card. Ha? Land card. 200. Ability card activate. Body breaker. What? Body breaker. Okay. Sira yung fist mo. Itong sirain mo. Okay, wait. Durang pa rin na nito. Ako ay... Bilangin ko. Thank you, sir. 8 na. 1,250. Talo ka na. Ha? Talo ako. 50 ka? So, 1,250. 2,257. Okay. Lapit na. Siya. Ay, round 3. Round 2 pa? Round 2 pa lang tayo. Hindi, round... Uy, tapos na agad.
diretso lang kami palengke. Ako. Baka mauna ako. Okay. Tara. Okay. Okay, cuts. So, okay, cuts. Okay, cuts. Yo! Okay. Bilis ah. Yo! Lo. Yo! Okay. Forensic. No, transform! Na, Transform! Okay. hanapin mo dito. Bakugan, I choose you! No, di transform! Yeah. Ayan, yeah, battle. Tenenen. Tenenen. Super cool. Bakukor. Ten. Ten. Pero nga ako. Ten. Okay, bilangin natin. Ability card activate. Wala. Ito. Ability card activate. Energy draw. Tapos ability card activate. Electric hall. So ability card activate. Spirit guide. Ay, di, mali. Ability card activate. Blinding light. Plus 200 for each hero card you play. Wala akong suit. Meron ako nito. Pinang gamit. Meron. Ano? Yun. Yun lang magamit ko. Bilangin ko ulit. Activate the card, activate. Abang lang. Okay. Yun. Okay. Dami yung card doon ah. Activate card, activate. Titan Hypernews. Okay. And ability card activate. Pierce charge. No passion, Hyros, and Aquos. Hyros. Walang Hyros and stop yung Hyros mo. Kaya Hyros. Stop. Okay. Yung passion. Pax. Pax Saan? yun. Kunin mo nga. Symbols. Ito? Symbols. Stop. Stop. Oh. Hindi, stop. Yung, Mali, yung, dito mo stop oh. Yung pax. Nakastop po, pero Hindi, tanggal yung isang tao. so fine. Okay lang. Bilangin ko ulit. May bus 7 to. Bus 7. Ayun lang.
Na, Ikaw muna. 3,607. Oh. Ilan ka? 3,607. 2,955. 2,955. Tama ba? Oo. Galing. Record. Super Evo Super Evolutions Titan Lux. Tama na. Let's go. Oh. Okay. Alright. Yan. Vector. Okay. Ooh. Kalo ako dito. Okay. Ability card, activate, spirit guide. Patingin ako niya. Okay, spirit guide. You may reroll your Bakugan. Ligorinda yo! Okay. Ability card activate. Super Evolution. Super Titan Pilot. Okay. Ano yun? Super Evolution. Ilan na dapat yan? Damage is 6 lang. Oo. Ano na ako? 4 energy. Malaki. So, saan pagbilang na? Yung damage yung isang card sa normal card. No! My card! 400. Plus 1. Plus 1,000. Hindi mo na pa ako. Okay, ilan ka? Ikaw mo na. 2,000 kay 150. Siguro 1,600. 1,600 na. Ilan ka? 2,000 kay 150. Wow! 2,000! Oh, 2,000. Nice. Nice. Tama ba? Oo, talo ka. Eh, Final round. Ay, final... Tara. Ching. okay. No! Hirap. Ching. No! Nahulog. Hindi ko kaya gawin yung ano. Kawawa naman siya. Ito. Ching. Okay. Hirap. Ayaw na. Akin, easy na. No. Hindi, yung may ganun pa. Hirap na. Tapos, mamaya, sige, let's go. Laban ito. Kanya. Tapos, Kanya. ano ka? Kanya. Ayaw, takbo! Tapos na. Sige, battle. Make that. Talo ako. Patayin ako, Prime. Hindi ka rin tayo! Okay, ready. Ability card, activate. Shield of the Fate. Matatanggal yung shield mo. Na, okay, shield. Bago magkakaroon ng shield. Yes.
Okay. Okay. Ready? Super Evolution, Nobilis, Titan, Ultra. Wait. Meron pala Yung ako. Titan na siya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ready? Grabe na. Ang kaya? Ako muna. Okay. Ready? Hmm. 1,455. 400. 55. 1,455. Ability card activate. Nag-ability card is. Hindi masyado pero. After that, Late ako Doga. na si. Doga. Gagawa pa ng Bakit? card key. Nakita yung number. Oh, dahil gano'n, dagdag ako 1,000. 1,100. Yo. Joke lang. Ano? 8,000. 3,000? 8,000. 3,000. Nice. GG. Tama. Talo ko. Alright, bukas ulit. Saya. Ha? Saya. Ano? Ano next? Anong bago ganito? Check my hand, bro. Check my hand. Sige. Malakas ka. Sige, sabihin ko sa'yo ano.